किरे बगुला आजिकल तू कौन टेंशन थिला बेली देखा जाउछु रे। हाँ रे भाई मु सतरे टेंशन में अछि। काई कौन हैला कि? अरे आम गाँ झोट दादा मते टेंशन कर देइचंती। किरे की टेंशन खोलिके कहूनु? कौन कहबी रे भाई झोट दादा फैमिली टेंशन बढ़ी जाइची। तांको बहु रील्स बाली आ बापा अर्ध पागल। बिचारा झोट दादा एई परिस्थिति दे गति करिया बेले तांकर बाहाघरटा भी हेई पारुनी। सेटा तांकर आउ गोटे टेंशन। सिंगल मनीष को दुई दुईटा टेंशन संभाली पारुनांदी। बाया बिताळ भली होउचंदी रे। तू पिलाटा कौन करि पारिबु रे बड़ मनीष भलिया कथा कहूचु? अरे नाई नाई से मते गोटे दायित्व देइचंदी तो सेइथि मोर टेंशन बढ़ी जाइची। की दायित्व कि रे? झोट दादा तेंटेई घर तेंतुली की बाहा इच्छा कला बेले कंगारू दादा झोट दादा नारे मिछ कथा तेंतुली की कही षंढ पुरई दउचंदी। सबुठ बड़ आश्चर्य कथा हला कंगारू दादांकर ए मिशन ने गुलुआ तांकर साथी दउची। कंगारू दादा बाहा हिचंदी परा ए बुद्धि काई करचंदी? हां जे आमे पिला लोक हमहु सेतु कम मिलिबो रे। भाबुची गुलुआ को बुझा सुझा करी से रास्ता रु हटई देबी। से माने बड़ लोक तांका कथा से माने बुझिबे। ए गुलुआ ता भितरे काई पछी के जानी? तू जानिनु की गुलुआर टिके आळु दोष अछि? हे नाई मो सेगुड़ा भल कथा नुहे। बड़ लोकों कथा आमर मुंड पुरेबा की दरकार? हौ तू गुलुआ को बुझा से जदि न बुझिला मते कहबू मिसिक जायकी ता बऊ को कहबा। हौ मु आगे देखे जदि फेलुअर हेली ताले तो सहाय्य निश्चय नेबी। हौ चाले बे जिबा। किरे गुलुआ तू कोन आजिकली बड़ लोक मान कथा मुंड खेलुचु? अरे मो ना रे बाजे कथा तते किए कहला? हे तू शुद्ध मिछुआटा। आलो बोपा मु पुणी तते मिछ कहबी? मो जिगिरी दोस्त कलिजार टुकुड़ा तू। नाई नाई सेमिति हेई परिबोनी। तू काटू शुणिलु कहूनु? की करी झोट दादा कहउतिले? हे से नाळुआटा कौन कहबो? 15 वर्षरा नाळ झाड़ा हेलानी जे डाक्टर को देखौनी कि औषध खाउनी। हे हे गुलुआ पार्टी लगाम दे रे। बड़ मान को सम्मान देखे कथबार्ता करती से कथा कौन तू जानिनु? जानिछि जे हेले जो लोक निज स्वास्थ्यर जत्न नबनी तेबे ता कथा तू कहना। आउ कौन कंगारू दादा कथा कहबी? से झोट दादा विषय रे तते जहा कहचंदी सब मिछ। ताले कौन झोट दादा को नाळ झाड़ा हेइनी? अरे नाई नाई से सब कथा मिछ। झोट दादा केते स्ट्रगल करचंती तू जानिचु? अरे बगुला स्ट्रगल माने संघर्ष ना? हाँ। अरे खोल के कहूनु कौन हेइची? अरे तांको बहु रील्स करी करी घर काम किछि करंदिनी। बापांग कथा तो न कहिले भल। घर चलाइबा पई झोट दादा बे प्लास्टिक व्यापार करिया पई प्रस्तुत होउचंदी। हाँ कि रे हेले एते पैसा से कोठु आनिबे? हाँ रे मु सुनुची कंगारू दादा संगे मिसी तू तांको हैरान करचु आ पैसा कथा पचारुचु। झोट दादा परा काली रज सुंदर कंपटीशन रे भाग नेकी पूरा 25,000 टका जित्ति के आछंती। अरे सत्य ना कोन? आ कोन मु मिछ कहउची? नाई नाई तू बगुलियाटा सिना मिछ केबे कहबोनु। सब ठीक अछि जे तू से कंगारू दादा संगे मिसी के तांको हैरान करना। अरे बगुला से काली जेजी पुओ कंगारू केड़े मिछुआटा गिरे? मते झोट दादा नारे याडू सियाडू कथा मिछरे कहबा कारण मु तांका संगे थिले ना। एबे तो सब कथा तोठू सुनली मु आ कंगारू दादार साथी काहेकि देबी? तू सत्य कहउचुटी? हाँ रे बगुला तो राण खाउची मु जीवन रे केबे मिछर साथी देबिनी। हाउ हाउ ठीक अछि गुड बाय। तू मझिरे मझिरे इंग्राजी भाषा कहना मते बेले बेले भारी अबुझा मन होउची। तू गुड़ कहउछु मते गुड़ सुगुची। पाठ तो अधारु छाडिलु गुड़ को गुड़ सुगिवनी आ कोन हो? हाउ छाड़ चल जिबा एबे। ए वर्ष रथयात्रा देखिबा पई कोन गोटे प्लान करिया को पड़िबो। रज सुंदर पैसा मिलिची से पैसा रु किछि प्लास्टिक व्यापार रे खर्च करी आउ किछि पैसा रे गुलुआ बगुला समस्ती नै रथयात्रा देखै आनिबी। हये दादा से दिन कौन टिके भूल काम करदेली बोली तमे मो ऊपर आउरी रागिच ना? नाई रे भाया मु तो ऊपर से दिन रागी नथली कि आज भी रागिनी। मोर तो कपाळ फटा बाहर लोक ऊपर रागी की लाभ कोन? बाया डाकी मते सेंटिमेंटल करदेलो दादा। अच्छा कहलो मु सुनुची तमरो 15 वर्ष हला नाळ झाड़ा होउची ए कथा कोन सत ना मिछ? अरे तते एक कथा से विचित्र जीव कंगारू कहिची ना? हाँ दादा मु एक कथा तांकोटू सुनिची ना। अरे नालुआ मु नुहे रे नालुआटा सीए गाँ पिलाटा सीए आमर। आजिर तारीख रे मु केते टेंशन रे रहूची सीए मते साथी दबो कोन मो पछरे तते लगेई देइची रे। मते सब कथा बगुला कहिची दादा। मु एबे आ तांको पाखरे नाइ मो तमो साथी रे अछि। अरे कौन करबा कहलु मु आगो को प्लास्टिक व्यापार करबा पई चाहूची तमे बगुला रे तोर मते टिके सहाय्य करूना। हाँ हाँ दादा आमे निश्चय सहाय्य करबु ना। मु डालेमा को आउ रखिबिनी से रील्स वाला डालेमा को मु आउ रखिबिनी।
ମୁଁ ସେ ଫୁଟବଲ ଡାଲେମାକୁ ଆଉ ରଖିବିନି। ନାଇଁ ନାଇଁ ଦାଦା ଡାଲେମାଟା କିଏ କି? ତମ ବାପା କ'ଣ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି? ବାପା ମୋ ବୋଉକୁ ଡାଲେମା ଡାକୁଛନ୍ତି ରେ। ଟିଭିରୁ ଦେଖି ଦେଖି ଏଇ ଡାଇଲଗ୍ଟା ଘୋଷି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ପରା ମୁଁ ସେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛି, ବାପାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରୁ ଡାଲେମା ଭୂତଟା କେମିତି କାଢ଼ିବି ବୁଝିପାରୁନି। ନାଇଁ ମୋ ଦାଦା, ତମେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ ହବ କି? ମନୋବଳ ଟାଣ କର, ଆମେ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛୁ। ଯାହା ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର ଆମେ କରିବୁ। ନାଇଁରେ ଗୁଲୁଆ, ମୁଁ ପାରିବିନି। ମୋ ବୋଉ ଯୋଉଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିଲ୍ସ କରୁଥିବ ସେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ବାପାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଠିକ୍ ହବନି। ଦାଦା ରିଲ୍ସ କରିବା କ'ଣ ଖରାପ କଥା କି? ନାଇଁରେ ବାଇଆ, ରିଲ୍ସ କରିବା ଖରାପ କଥା ନୁହେଁ, ହେଲେ ଘର କାମ ନ କରି ଖାଲି ରିଲ୍ସ କଲେ ଘର କେମିତି ଚଳିବ? ସେଇଟା ସତ କଥା ଯେ ଦାଦା, ତମେ ଯାହା କହୁଛ ଠିକ୍ କଥା। ମୁଁ ଡାଲେମାକୁ ଆଉ ରଖିବିନି। ଏ ରିଲ୍ସ ବାଲି ଡାଲେମାକୁ ଆଉ ରଖିବିନି। ନାଇଁ ନାଇଁ ଡାଲେମାକୁ ମୁଁ ଆଉ ରଖିବିନି। ଚାଲରେ ଗୁଲୁଆ, ଆମେ ପଳେଇବା। ବାପା ଆଉ ଏଇଠି ଆମକୁ ବସେଇ ଦେବେନି। ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଡାଲେମାକୁ ଆଉ ରଖିବିନି। ଏ ରିଲ୍ସ ବାଲି ଡାଲେମାକୁ ମୁଁ ଆଉ ରଖିବିନି। ନାଇଁ ନାଇଁ। ଆରେ ପୁଅ, ଘରକୁ କେତେବେଳୁ ଆସିଲୁଣି କିରେ? ଏବେ ଆସିଲ ବୋଉ, ତୁ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଲୁଣି? କି କଥା କିରେ ପୁଅ? ଆଲୋ ବୋଉ, ଝୋଟ ବାପାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯାଇছিল। ସିଏ ଏବେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକି ଡାଲେମା ଡାଲେମା ଡାକୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଡାଲେମାକୁ ମୁଁ ରଖିବିନି କହୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି କିରେ ପୁଅ? ମୋ ପାଇଁ ଶଳା ନାଳୁଆ ଝୋଟ ଦାଇଲ ବୋଉ। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବେପାର କରିବା ପାଇଁ ଘରେ ଟଙ୍କା ମାଗିକି ବାପାର ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରିଦେଇଛି। ଖାଇବା ଖାଇ ବସିକି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା, କେତେବେଳୁ ଭାତ ବାଢିଲାଣି। ଆରେ ପୁଅ, ଯାହା କହୁଛୁ ସତ କହୁଛୁ? ହଁ ଲୋ ବୋଉ, 100ରୁ 100 ସତ କହୁଛି ଲୋ। ଝୋଟଟା ତାହେଲେ କୁଳାଙ୍ଗାର ପିଲାଟା। ଆଲୋ ନୁହେଁ ଆଉ କ'ଣ? ଆଲୋ ବୋଉ, ଆମର କାଠ ବେପାର ଛାଡ଼ିକି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବେପାର କଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତାନି? କରୁନୁ, କିଏ ମନା କରୁଛି କି? ଆଲୋ ବୋଉ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବେପାରଟା କାଲି ଆରମ୍ଭ କରିଦେବି। ଆରେ କରିବୁ ଯେ, ଏଠି ତରବରିଆ କାହିଁ ହଉଛୁ? ଆଲୋ ବୋଉ, ଝୋଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସିନା ଆମେ କଲେ ଆମ ବେପାର ଭଲ ଚାଲିବ, ନହେଲେ ଆମେ ପଛରେ ପଡ଼ିଯିବା ଯେ। ମା ପୁଅ ଖାଇଲଣି ନା କାହା ଘର ବୁଡେଇବା ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛ ବା? ତୋ ବେପାର ସେତିକି ଥାଉ ରେ ପୁଅ, ଖାଇଦେ ଆସିଲାଣି। ଆଲୋ ହେ ବୋଉ, ତୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକି ଡରୁଛୁ କି? ନାଇଁ ମା, ତୁ ତ ଜମା ଡରୁ ନଥିବୁ। ଖାଇଦେଲୁ ବୋଉ। ଆରେ ଓଗୁଲା, ମୁଁ ତତେ ଏବେ ମନେ ପକଉଥିଲି ରେ। ଦାଦା ଗୁଲୁ ଆସିଥିଲା କି? ହଁ ରେ ବାଇଆ, ସିଏ ଆସିଥିଲା। ତୁ ତ ତାକୁ ପୁରା ସାଇଜ କରିଦେଇଛୁ ଆଉ। ଆମେ ଛୋଟ ପିଲା, ବଡ ଲୋକଙ୍କ କାମରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଦାଦା। ତତେ ଧନ୍ୟବାଦ ରେ ବଗୁଲା। ହଁ ଦାଦା, ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। କୋଉ କଥା ବା କହୁନୁ? ତମ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କାଲି ଟିଭିରେ ଦେଖୁଥିଲି। ତମେ ତ ଭଲ ନାଚ ଗୀତ କରୁଛ। ତମ ବୋଉ କଳା ଟିକେ ତମ ପାଖରେ ଅଛି ଦାଦା। ଭଲ ଲାଗିଲା କିରେ ବଗୁଲା? ହଁ ବା, ପୁରା ମସ୍ତ ହେଇଛି ଆଉ। କଙ୍ଗାରୁ ଦାଦା ସେଠିକି ବିଳମ୍ବରେ କଣ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ କି? ଶଳା ଅଫାଣ୍ଡରୁ ହେଇକି ଆସିଲା ରେ, ହେଲେ ବି ମୋ ପିଛା ଛାଡୁନି। ସେଇଟା ଅଫାଣ୍ଡର ନୁହଁ ଦାଦା, ତାକୁ ଅଫଣ୍ଡେଡ କହନ୍ତି। ଆରେ ହଁ ରେ ବାୟା, ମୋ ପାଟିରେ ସେ ଇଂଲିଶ ଶବ୍ଦ ପଶୁନି। ପୁରସ୍କାର ଟଙ୍କାରେ ତାହେଲେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବେପାର ହବ ନାଇଁ କି ଦାଦା? ହଁ, ସେଇ ପିଲାନ କରିଛି ପରା। ମୁଁ ଡାଲେମାକୁ ଆଉ ରଖିବିନି। ସେ ରିଲ୍ସ ବାଲା ଡାଲେମାକୁ ମୁଁ ଆଉ ରଖିବିନି। ମୁଁ ସେ ଫୁଟବଲ ଡାଲେମାକୁ ଆଉ ରଖିବିନି। ନାଇଁ ନାଇଁ। ଦାଦା ତମ ବାପା ବୋଧେ ଘର ଭିତରେ ଡାଲେମା ଡାଲେମା ହଉଛନ୍ତି। ହଁ ରେ ବଗୁଲା, ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି। ତୁ ଏବେ ଯା, ଆମେ ବାକି କଥା କାଲି ହବା। ହଉ ଦାଦା, ମୁଁ ଏବେ ଆସୁଛି। ଆରେ ବଗୁଲା ରହ, ମୂଳ ମେନ୍ କଥାଟା କହିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ମୋ ପୁରସ୍କାର ଟଙ୍କାରୁ କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ତତେ ଆଉ ଗୁଲୁଆକୁ ମୁଁ ଏ ବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖେଇବାକୁ ନେବି। ହଁ କି ଦାଦା? ହଁ ରେ ବାୟା, ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ଗଲେ ଲାଗିଯା। ଆସୁଛି ଦାଦା।